Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita min ko ne ani kita min lemme ani kita don no bari ngan ko nyine. Yo ko sitinu ko kama diga me lawa ngi ngana diga mun na to na nga diga mun mo bedi. Yo ko politikin kacanya ntan. Politikin ganti ne ata genta diga mun akibare ni bari nta politikin kendi ki hani. Ina me tago ti politikin nyai khasimu ne ke me politikin nyani. Angada waranga tago na miti lakenga amfirinte sirenta kenanga na tuna di politikin nyani. Sembe ganta ko enanga anatu politikin nyani nanta bundi anga miti ki munyine anga tago no sirenna ka singala amma abama aranda kenanga na utamma ne sembe ko anga wala na lambiti keri na utamma sembenga wala nanyi sikina kasimu dam anga di politikin nyani kenjo trendi o kanna mi ngana kenya de luwana marasa ngamma anda bare kiana sukandi yo politikin kacanya tani yo ado ibane nangal baskin ngar marime magandu khone anga ni kebi atra nanya kenga indasma kana dage sir sunda do khone kenga annabi nyumu ida dua ngi jopu yina no way adi khabila ado iga debebeti kembiri ngaru iga jamane beti ado islam jamane en kuttu annabi nyimeke me ganyi duwana makka hinada age hali makka daga madina adua madina kada awa ku debu hillan makka saudi debu ngangat nanti debu barkindo faringa mbi dagane yo ngema ka keni putin binyai oku angana hay hakibe konanga to gambia ma dukita sasa tangaregi de sunu na tiri wa kenyati okay oku you are qirbe ga katto kui angana hay wara college kita you are angi ngana garawoli ngi wa garawoli woro mulla way gelle garawoli na college nga pass manam paga dabari indati ni wagar kita imira ira kunjumuni 25 minutes anga pass 25 minutes anaran karangi nga pass gelanga golni aga gali annagiri garawoli annari golli pass geli bidigi nyaga ma pass ga annagiri garawoli anara bidigi muni pass 25 minutes 30 minutes anga pass ana ta bidigi ndanga njulawu nasma khairi madan kedi kenu kuy min khairi nyede wondaga wona mbaraw khairi ngade alla gana ko maka barayde alla tigana nema nyanda ngana tiga kamade fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis anda faham okay sasa college ngana ginuti wayndi basiti de barni iwa métier de barni métier compagnie de barno dangani hane woro mun sage métier ngarna no indagili ma onda gili bolo ngendi to warni mi toro banyuni rongo na qarani wala warni mi toro banyunu gollen khibaring ana oyo ke anga sarin khibar ke be konno ki ma jopa sas lopitan ku lenki ma impasunda jawara ki ngi impasunda ya jami ki ora ma masunu kita lenki banyunu lopitan do kani fini lopitan kuma ri hari ya jami ki ni makite geli gambia na dutu kuma kite kungite baron ke yati kungite baron ke yati okunan ka wawona baron yo support manida wona support no oy me interesi o khairi silenta balle khairinga because agana yo sasa yo ararde menyan ay university jigini sasa e college jigini ko ngara ko mobe ngira ngelle menna giri bolo ngin no gondi garawoli inari kala basi nelenga inaro mobile ni na ile garawoli agana yi college ngantano ngira ngelle menta gilli banyunu e bolo ngina ni garin tawo iran ko niga igani ni kharan ngaron ko maybe nani wande kan no gonde wala nani harani makka nani iwamma expensive kyan nginan kam bala kana nyaga bolo ngina
ora ho dambe kita ora college kita ora university kita ora mecin kharlanu kita basi dasima kenno wori an khair nyaade kun ka wala ken jopotiya keri sasa isino sikenyi me matime hono riya tanjike sinaga kuma ho dabari tambiller sino hilli kunga mahibe dabari sasa serebe gari sino hilli sikki matime kawndi kenna kenju susu dabari tabani akuto nat pour ri handa jamanende ari sere kunda rog killu gabe ne meron ko ne yi dabarni sina kuruma ngadi costa road highway ke nawtu stilin ko na daga awara airport ngi ko ngata barni January wala February ko ngajo pan badi bonu ido killu nyana men ngay oku yo ari kantora birjinu hilla ke nyata barni o kan nandi sikko farto kale ke na ka aru basale birjinu nagati ke nyata barni oran kenyire ana gidi fatuto an kare wangi nga na daga fodi kunna na daga dingres walli nga wulli alla warin to kinkara na daga bokuma basi na daga mpaju nga kombo yo gira sima unan ka me famu na kenga o kumati ya wa to kono friend bar consensus no ngara hibe ko ken sino kare onna warda batinga kata sino kare ngati me gilla gana o ya hemu gande harsa ona wuta dangan boy lo nyarlo no sino tammiani ken sino tammino gondi aga golu ben debarni ani golu debari kemira na yanka anda kasrum malin denga kebe yukunyanda yudu pingo kwanda da mawutu nanya adamai ida segeni kamundi iti waite ngutunutai kala possible kamo ngiasi makunna kawa harsa kirse kenya munda ina ite ngututai iki mena place ke wutu kenya na dutu ndai ina nya vice president na ina nya vice president 3 years ina kenya ya ana yanga hina place ke wutu kangana hay dipite nun karanga dama campagne dipite nun dan kembe denki wa Angola a campagne dangania ati kenya UDP na wutenya UDP dipite nda kamir tankare wujine kenya dipite siya kami ar tankare wujine kansula ngakare kali namu hono tankare wujine me ko itala kame wujina kino kunga kenta mu UDP ani 100% adamai okay minister ndaka ni UDP useda ban foreign minister ayenda foreign ambassador no mutu ni dengero dunano ko sala ambassador no asubo UDP secretary ambassador secretary no asubo UDP ngira simma kama ngana ni angenyi kasonya masi angenyi alla nyaga nan tan lambo wange ma alla nyaga nan hari minister ko yange nyalla nyaga nan lambo alla daga nyambo manga nyana number 2 kenga manga bo ka kumpati nyadi ndasima na sirinda ka wange mfulu sirinda ka wancan ko ni nan ka wannan warke mbatinga agenda biga maka kana jamani ndibari jamani ndaka kane angenyi ni ken number 2 har kana nyadi ma sunu tamiro krawanya because ke 5 years be ay ko coalition ke 5 years kenta continue on 2021 wote adama haju pane kenya kita yalli suru ngana la hay ana continue suru ngama la ga ana khen ser ogala serbe ona tagundi khage ngi maka kende o kheri ngonda ko balay o kheri on ta ko kengulana okay yudi bi patike di patike bonondia kembali ga nyaade maga useni gan to ko dare ma battenga 2021 ina sigindi adama na continue useni number 2 anna walla sunu ko tammin binno gondi useni ngene number 2 nya useni gana yanga yu harsa UDPN adwa da masuna yanga ina UDP na lemina mayo ko twadi ina sigindi ti UDP to ken kama nya hay ganye na kadi manida aganye na manida UDP gara golu ben dabari 15 years ken gondi kenya ni patike ganyandi ni ipatike marni ala gana me tan na kadi sini tangar sina na iwa marni jamalike kay kumpari patike bonondia ko sadama ipatin cigini ni asina kurumba Abdul Kumbu okay adama arani UDP so mbogo before wala maga baka ko yilli nanti agana bogo sirim maga danko image mai andini kenya na suru njabandi he yalla gana nya kebe anya na kinga farin ni gamin na kwati alla gana ti dunasu gana kay nanti wantor nan atiran tantor nan la tanga nya kebe anya na kinga dunasu gana kay ga nanti nya na kebe alla ga masa nan anganya nai Allah danya na har dunasu na kay nan tanga na Allah danya nai to sunda ke ko dalla nanti usena nan danya na mansai game de mamu kutele ne karsunga ga kuni na kamana iya da meke ni nan danya na mansai
sirifu di bayni kya kono sirifu di bararu jawara nan tantanya na mansai masirifu gakal kambini ndai mana kijanga la sirifu hada mari minga na simana mani hani ka wotenga na nyamde na hani wotenga daga nyen so tersindi gamu peti nan to ko woli nyani ma Allah ni ka iti khirsenta ko ndenga hebe walla ite lemini jeginde dakengal ko susini ala nyabani ntenya ni yaja mike nanti anta kasiki president candidate ko haga ille kina konna daga ko ille halin no wondi dan anta kasiki president ko sadaga kasonga kendo former finance minister ke pangulo atokone number 2 ke former finance minister Amadou Sane akendo Amadou Sane itinda kasik nguna ke yo akendo Amadou Sane itinda kasik okay angatu mansa serela ndege siki mansa kan because luwanyan ay mera de force ne nanti siki Supreme Court kunya na bani amanya wona ndiada ma baron na bani Supreme Court gambia luwa ko ringan ko be Supreme Court kunya na bani nanti ada ka kasungal ndas so akella ntai force ne nanti siki sasa ngai be muko ngono ni so hilli siki it kunya haido plaske inati bi ire kanifi meyoke bensuda ado meti dabo njamu yokani ado meyo yakare kebe ga banyon wallahi ila ko sini ni UDP kana gawo particularly dawo so wanga to adama ga gollu ko be UDP mo ko be ga UDP ma hanga to ke 3 years jotna e chance na kyati o 3 years jotna na kenya ko adama kinga na yanka freng UDP chance ngi maka ko sina inati ina by president na place ke utu wala speaker kenna chino ko ile contain ni kata 2021 kemringa kita hotenarinya hotenga na kendo ko ni pati horinga UDP ni pati horinga kendi hari Hussein Sigu wala ida sire sigindi Hussein Batendio UDP ni pati horinga UDP hakenyene ana adama maksigi yo kabar adama ga ipati njini UDP kenge mpaka kara ngakibe konandangani korna president ke support bogo UDP anati kyara ken konandangani UDP bogo no ngani mi ko de ka ko walla ka tan tan ke bi anta na kinga ona baron support umma du khoni ona khairu mu futu katodi angara ga jamana ampa kasimu nanu ngani ti khairu ke ngani jamani wo ko jaman daga no ham kunya hambo ko biriminu no Frankfurt no kasel Stuttgart no kusunya hanu pandagan yo jamanga bi Europe nda sokora mi England no Australia no Swiss Italy Swiss Luxembourg France no Belgium no Asia kanda no gabe ma Japan no yo so Teres jotna iran tay ho hadangani ya ko ni raknya tanni anda fam e komiki wayra ngonne gambe so janu ngayre gambe police nu ngayre gambe paral ngayre ngonne kuran tay ho nyana ban mare memba diga mi nakona ndagani inda ho pour ala manyan kata he patike gana kati chancing kita nama wabedi next election ga ganyan because it yattakin ni mani adama baro itakiti nekenyi kinga masigitani aga ko chance ni ma akinga daga sigitani aga ko chance ni ma kimba ni yattakin ni gati ni manyanga tisemba kenga nda yankandi ina kono nge daru diga mini joku nye ingati ni nga UDP nga 3 years jutuna gas mai min wadu joku nye ngenga yo opportunity tan nan kaccan tan ni na me na kacca diga men tan ni na me kaccan di to boy ni libu ngani na me ka na me ro so kunya manya yo opportunity ngende har way me mission nan kacca yo ken assalamualaikum ngira anna kam modo o tra sundang ando mai baiki lenyari moto nu ngawur ngeli mangkai nganaro kwa yo o tra sundang ando yo ngida nanga do anga tando serbe nuga e maisinga nyadome kunninge gidanwa so ayo diga me angati koma ma fami mati
homi amma garawoli famu ko angati harsi kunda sise garangonda garawoli kejani ngara jabi yo nandim amma fami sere suga da fami ke har honna fami ni homi mallingan kan nige mo wonya dem palingen dawati ni sere amma fami hadi wanni kan nen ko tenyen anna ambi maano ngani so anam otra sunda anam angara base yuara rosu sare no yangara kebe ko agara kebe da bara golle nyanya jama anko na rabariya kilenge ha arama baro ko ma kenda bare anyi ma to ketamu na nyina giri anyi ma ka jama nan ka develop na kilem mane di develop university no college ngana serigabe su anna ke university no ku college no hay ha serigabe anyang karana banyunu ga woni banyunu tarni basere ngida anna ken chahanna sagun yo asire nyani 25 minutes annare base anna le kenni Canada ge nyai anko ananya agani time be arama baru ga mata wanga ta makenya yo anna hamu nanti pana hamu nanti ga arama baru soronya na taun anga ke pati be do UDP do ke non ke hajunda ke sudi ke hajuna jamane nyanda ga kane yo arama baru ta ke kilemba ne to yede ona tungu ko tara kira baranga ma ho wari aram loptanu masinya de no ke suni diga mata ngakenya na Gambia politique yani ke promisi khawunya ni maka ma loya dawo anga kono ha loya dawo daga kasonga Gambia interest nya de kasonga de gen ta ko kono khirseda ana manyangi nangeda kendinju konni ay na ko khirseda nga ma wari ma sidai nanya khaja ni kundunga no ngida genta Kenya no so Kenyan jamane ke parti aga sere anga bugu parti aga jamane ke dengena normalinga okuwara ngena dambatenga yo ba hogati me bane ko tenya interest ti base suna tawo kenati idingirambane kempel jamane o suna interest pa na to koina una Kenya interest pa o ma to na tundo mane interest wandi ngida yo sere dinke ngene arama baro sere manya arama baro na nimbaga ka ata shurungara woten kina hibi amada bari de security reform sare chapare de Gambia masi chapare le ma ko be na waram hoendi no konde loptarun harba ke ma wari agana gada bari anda ko haranga manu to rama boro ke anko angiria kendingira ke ma loya dabole mu yidi piane banke hajunda kendinge hajunda mania harama min kanne nyai aru kanne nyantaw sorongo taranga ne kanne arama baro bare mi du tawonde state house awara mi du tawonde de nanti sere ngeda koni kembe de no allah nda wara kane to munyeni musa ma wara kane min kaitan ngolliya kara jamani ya jami suru kason juwa karanga nambaran tondo tolun juwa rabatenga dikanya na suru kubutun kakakun diga me sugari loya dabo ani UDP geli ya jami kata wakati ndikani jamane de system bana ne kan daga nawo UDP ta loya dabo so ndi jamane kaunti UDP loya dabo ke kenyan tarnin ke ngolan no ngida lo sento hamba ke to no ngania arama boro ke no kennan ko angiria ngida na nyabi na forum ndio kamundi anga onda kamundi de ngida na nga ko mare maun kenna nyona ko trandanga kenda ho boro politique yare to ngo politique nga sersuga de politique nge kenna khabaren jwad har kandi politique ngano ngani yo ka komi ngati politique serenda woni ko jamane ke gamo waswat corona tongunya lagari umma tona sirisunda taw ono tundo mane kotondi di aja me kanala nyakunda ara jolanun junya hoy kempati jamane daga kaninga soja nun no ya so jaga sini jamane ke matanga ya jamiri sirkalla o mo jamane ke tangande nyande
megen cikko wurondi megen naxato a ñalana Gambia no problem adi sere kalla usori kayira xus non jamane ke tanganteyen yoxa jamane ma tangi wote mpay kene ima electoral reform yagala dictatorial ala dictatorial xuña jopana ausuna noxondi o agana ibi na khairin uswana di agana bode nga uswana di de nanti sere ko arno kisi ko na kunga ngida kotra sunda anda ma yo kenya ni onka tawo so kemo anda kama arandu toro yo haragana basenya kangenye mana na utuka to koina anka golni ke swadi frek banyu ku killu dan do kasi be garu jamane gen on ya kasunun cu purtu partana kawati ti ha ada masini nya ko wara kira bara ana kira barna asu promisi khaw he ngida daga ngollenga lo ya dabo ke gara ganna kingara kama ba yugo ke yo ngen tati yidi pima patino ngena tongunya munda tongu serebe kama honya nganda ko narangan ngama wal nyagende maseda kay no ya jamme ga tauna di sire ara jawra sire ga so ali yogo tege yogo wuru da jamane ngara surunda demokrasi mun nanti cenyi nanya jamane prasi ngasegene biro nga kotono hinu nga kotono daga na ko ngati base bana ko taw to munya ni kenga agar kibire bari ari gollo yere bari kas ke mabuga jiban arama boruna kamero tankara go jina ga hakati be ga manya president arama borro ba hari tankara go jina kinni koy ara kenga si bagu minne ngida corona mata ma yambima mata ngarna corona tongu alla garin inshallah nuwari onkata assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Gambia family ngal be konto albad malem aje dan maki Copenhagen. Alay bambo lem nge konto mbake beta Gambia ngume be Bakar Jayo kanta bula konto mala kim memu Jibril Cissé ngal be konto talibo konjiranyol momo be jan forma nyin kono janga be konto Jibril kujabi ngal be konton ngal motona okay alay bambolem yajele kerifatu nka falla watu ko yudi pinkolem imanta journaliste tra trouble nyinen lalle yidi pila agenda le be kerifatu fango yudi pinkolete kerifatu fango damma fango mu yudi pema nukundi aya kede kanay bato mo be siri kay ko kananta folo mbenna haramadiya kaccaleta ite kono nte mu junodi solati kullu man tratil la janna haramadiya kaccanti ba fola nte ba lam takallam wala kay ko mbula folo nim funtita jama ka jono so bewe dulamen de senyini ka jerat o kola moyna keba isa foyo ko chapande men se ite mu musolati ite be to men komandi kanete o nyole bela folo andu de second bale ye wulu tad iba fola keba menna aseke iba maketi wala ifati kulio ni famma jiro an horomo abe min to jam ite mo kilingo ye wuli yeta ko be reporter kre ya arambar la hawato lem kirfatu ning ya jamela wato lem kirfatu sinya jilla ka wuliya la molukan oje jallo kirfatu le wuliya la o kan ka safi media kono in kirifatu kilingo nyin me alon ko abe UDP la agenda wa fuka tuma men ne lafta UDP ko kala palaso yindo oje mfandi obo bappa hoje kala palaso yinka anambraje ka busa bulu faniya kan en tapale kan tilimbali yakan ye kirifatu la radio le TV le yusu kabri tuma men ne je yustron ye oje ya nambraje le to farmana jallo tambaja kabiri lafta ka nambara ala nambara fanan funtan jeleto kirfatu mankere radio bungoti wala TV bungoti Gambia kono membe peace nati kanyim bankon kan atenin mente kering itel bemu yudi pinko leti kamara
Keba Kamara ñil be UDP la agenda lem tuma menna ikalole botu ñil be fisiyata kirfatulet hani mente keri anala kuo be mente keri anala kuo be afala fisiyata kirfatu inyante hakilo tulanyi banko ka kana dimba mala banko ka bo mente keri mai fati yala fani ya itandala anyala le akaye mafo akote ako mafo akote ngako mafo ako mai lafta fani yala la ila kumale falindi la iman sombul mai kay ko ndiye men fode mai fa ako pa ngamen fode albe wala moyle pala fitaka mai la kumale dunda da ko mai kay ko ngakuma men fofo bo keri fatu ke bulale ikata ita akola le mitelina yela kumala ila kumakan ima kuma menfo yena yo nuku falam falendi woto keri fatu anyanta hakilo tula bake na dimba mala nyindi banko kan atabe bongo nyine ko ta funtino la de bale mati ay dingol sotole adingol lebe tar la silo kan adingol lebe tar la bori kan yesila alala keri fatu dandar la baka al fitna bulani banko kan UDP feltale already a feltale ide UDP wulino la inengola ila sesoni ila fenko nyen ila TV bungo nyen ila programme to wolte UDP boy wolino UDP a boytale already UDP kabritu mamenna Hussein Dabo na ta UDP fa afangole ya fa yakele yangoti ka sadaka di usi alama barola kabri akod atre be tries yotna koma jelem aya UDP ke sarati woto men ke da sarati ali ya sada mo la be pare alte wulla kata wol mol no maje ha membe diamla ben ko akte o kondemle ate journalist ni ate fenko todu ko ate o kondemle UDP ko lem tumamen na fenko Hussein Dabo be jila kabo na len tamola kabo binto kabo nyim bankola bantra bankola ka ista FM la TV and radio ye munkela ate minto wata mo kondem yalon ko nafikiya abe wala nyama nafikiya abe wala munat na maje kondem no ate je kondem no la je ma interest nyine ya interest keri fatu tele ya ki ka foko taje ye kuskusuro keje bot na tara nin kusi fayanta keri fatu lu banlale ay tara nyim ka foko no jele ya ki so ko na ita so ko ko itel daltani wuli ala kala mol kan approve comme proof be wuli nyame keri fatu ka mel la mol kan nyim banko kan fo oje me samba kot ila wuli ya fola mo kan tonya fo journaliste ka pole bondi men yalon ka ayalon ne tonya ba koto watalla journaliste na le me fo yafu kala ka tude krifatu le yafo de ala tu folo mbatu folo fo fatu kamera ya safi wato men na ngalo ne tonya wala tonyante yalo je sinya jama mol ka fole fatu kamera ya safi ba no fatu kamera ma fem fo folonde woto ale batu nim fatu kamera ya safi yalo fa krifatu wala fatu tureti men ka tonya fo le fatu kamera mol ka fo ha fatu kamara ikafa mo jama ka fa fatu so ale abatu fono ate ya safi wato men na ate ma safi alkana fem fofolo utna ya safi ya sala ne ku aketale afra ne mistake kilne bota ate mole na mistake ka bole ka apologize hana tra ma kala muta ala mole yake kiri fatu ne yake mintole ike balane biko UDP ngolem ka tonyale yubadil haqq ka tonya fali andle kadibu fani yaka nan tonya be tonyale bude yo yelemandi yaki faniya badi yubadil kazibul haq yeto faniya yo yelemandi yo ke tonyati ngo kerfatu alse mola tulol fandi dia moto botel hakilol alte o falinu la tonya yinkande wole fatu kamara nin kerfatu fotanyola kerfatu mantranya nyimfa fengo atele kerfatu ga fa fatu ture ate manna ala in radio station ala in TV station be mbablo e media yin amantara fen na fo fitina kurkuro nyi banko kan tusteje ala barkal badi malem aji den maki Copenhagen alaikum
Maaleykum salaam. Inum bara suko non kollo. Ibe bije. Ko tande ko de. Ala ta. Ibrahima Sane lo nyancho. Sane tam Jawara diko. Mbamo kay ko fo wali ole keta jebi. Ngame akete fan. Aketa nyaadile because defane ba ke so fo no. Na anka firo ke silo le ka. Opposite filo to indum fil bat. Okay, you ndum fil bat. Sande firidula menna firidula orada to nyeng e piar sun kolbe kambi kam mbe konto wala obe ma nin do ma lam so nin na din mol mbe konto wala na firidula ko aji bar mo me ma de ala min kilabe seri ha mo me da kun tolbe sirin tabi baso kan ngan sun filin be konto e fula ko jorong do jita na moto ko kabira jita anata nya fita fula ko kan ya wafu do e tablo dam fasin ulan ka alkana na sangol mun flagle moti mun flagle bije wotumo yudi fula ko le bije okay awala sitrin ya lungo ni fano katan kawle keje ni mbajila ngaji ni fano katan ngakeje tabulo dam fu sungala do nata ya sojar muro bondi sojar o nya ayela ni sojar muro bonda ko ne sai se yelobu do ni muro ba awala nya man kay muna ta mo man kay ko bem falam mo fu ke tam mali malta inya petan ka wala nya sojarole modi fo sojaro bije sojaro le sojar muro bonde wole sojar muro bonde bar ba yini yiru kuntolu do ko ba katangol bere balu wol bere be bul moto ko okay wol be bul moto ko okay yo isa be num police ya fay tambi bunti airport la mo adama dungo mo ila moto min be tambe kam mom bije bele jita cew inata mori nya kan yenkelendi yenna na tablo betinya yenna ku susolo na ku lalu na kontong be bo yenna bagaso betinya yenna wuli lulu ta ba ko kono wuli lulu 700 tani na mobile fula okay yenna ku susol betinya kendi killing pharmacy min bendale o fana na dula betinya ya la sangol betinya cew endin killing wala natam ma koy anya pitan ka ay ma koy dol seletan fenso le mbandi kendu way ngorindi ay ndundi wandi bu kono ay jonko na da soron se man na kala non do malam so way fenso ay ta ar momo ni atare koy be jara fale be wurla be jara fale ya fale kanya dol be kan kel wala ana ni sigani na bagaso bele tinya ba kori me barama Ye barama le kori me barama okay so email report police na police le sa entata le pani ye borol sa fenya ngadol sa na pen ko fala sa okay so mele li paro ke ima mo sude kono jede apa sojaro sute je okay ali yo sude ya video le pa okay ali video sude okay alaika yashe okay assalamu alaikum wa alaikum salam kanyi kanyi yanto kortal tana tenna suko non ko alaji kani wuri mala UDP chairman anim bangunum de wot sama mol me reskuno alal lañuno kay fi fa nole aketa ni ku ya bati samate ita soronto kate tayda so bari me ale mintero sudeje me san sa de info mo ko na be do ko military on ngabe do ko la right now in fact one military officer be yundum where natalle okay ali we aso do late mambo kala man by all means pour ka wona ka follow up kana talo nyim fengen ndu ni ngana talo njiro mbase nenanne okay bari ko ni ndamudalla sori nyinata no mawdo tare ko to la bari
ingami ka fo nyele ko bandero ni komi ko fundita le nata ya tare je sain kamba biko mbare code kan so akeda wole nyama wo mu so jaroti ndu membe je life waya sutele okay wole ya sutele okay medical dokula alfana be je ndum pharmacie nto membe je wo fana wo mari nyol sutele so wala li jita na mbi waya jedro kay kari tele mu nyindi ibe fawla hajo tinyala den watlo mosi da ay boda ta asele ta moto kon so it's very serious actually Gambia be dam sign me Godford bara alafta kila lawless state no ala akanye ala warta because mendiata me dole ke kan bari sign president to guru mendiata me dro hada nyiro be kering ala warta mbina jellale ala mu man sabale mbina jellale yalon ku asainka lungu binale wallahi ni ay epiasin kolbe nyapilante la mol kan kuni yake bi ba ke adiatela mole da be tulo ko wallahi yo bari jonga kuma bari ala warta. That's the truth. Mole da be tulo koto wala ke be hanyirin kake yedde uje ni ay lol nafunda kanyade lin keba alla banda baro kenen abe jikirin kure kan so na de jikirin ku kade hanyi lola bannin danta nimbe bannale arabe ta ndebe men fola don ala ko be sambani lo ala silola al kana kam fata foku e ke men fitno wulu ntele Gambia kelele ka Gambia bondi dictator bulu UDP be nyato adunga ke Cairo le konani mbunya ni horomo ani luwa bunya. So as I am speaking to you right now, may you know police station net another police le purukap a new statement will be D. Okay. That's what we are doing right now. Okay. Because me I can lame biro to you mari apprehend le am ofele detention jang. Okay. Because wofana kata UDP flag kola ka wolle wutu drong so luckily woni police wolle la futo keta kilo de police wolle ya pitata ka yamu ya muda so nim fanan the same thing comme mo yala flag ko mo la dula to ala flag ko denje tel tambi to yoje ko itata ko bon o yo boto forcer isi bonim fam fitina ko wallahi Mr. Sani is unfortunate bari ala warta kai mbe modo la nomba kila resal sa kumandale ko nesple na yamo. Okay, nothing na WhatsApp number dila. Okay. Ino atexi nyenamba because before nyoko mala via vo sando. Is atexi nyena. Atexi nyenamba. Mbe nyomo ya. I don't care anything. Okay, mbato. Sai membi je. Wala mum da barbi akoy tam mo kuma ñani na man sa so mune xam ngeen leer na nañ ne ñaani fi de mosu ñoo weddi bu woto ñaani ko laale me mutal ke mutal kon nak ñawaan ñaani ci li ngeen nekk di ñaani bañ na ci li ngeen nekk la ñaani mo foriya bam fu nek ñaani de ñu leen bàkke woon rek ale me yital di jade ale wo fay carte fayo moo di ne ay gorge kon nag ci seen góor yaa googu def leen kunku katiya to le soto le mu ne tool boo gis nag dina am ay laxi yu fay na tiya to lu de kuno lawluma laxi yooyu nag duñ ci mun dara bar mo ken do alle mo ken do le ta wala adama nala man sa kundati waaye nag ñu baax ñépp ñoo ngi topp ci nguuri Adama Barrow ala baraka baake mu MC la ti gënu to be sabela diam nala ko nga diam Barrow lu fana mbaakan nan mu ne moom MC la dafa tete jotaay bi rek waaye bés na jom dina am jotaay pour waxtaan ak yéen mbaadati laale tubabu du fonte dum ta ñaadi le fukana bula bi siri ndemu UDP lati mu ne moom UDP la woon geda ciamano kilo fo sangi panne lulu ndelle ka ko do kaf ñoma kema koy banko kan jang moom lañ tuddee woon Siaka Western Union mu nga nekk bitim réew laba en do laale ka ko Siaka Western Union ka ko do menki na Western Union le UDP la ñoom ñoo nekkoon bitim réew bar lampo man soto mbatuma ñu tuddee ko Siaka Western Union muy yónnee xaalis UDP ñuy doxal seen programme fi yo say même bina diamu la léegi ki ma aussi honorable minister local government Moussa Dran ministre bi saytu nguur gu ndaw gi suuf si ak wàllu diine ji honorable assalamu alaikum ñaan siyarar groupe 1 albadi male mo rutana bulle cissé
currently membale Gambia banko ka ngali konto ngali tentu ngali jayi al tolla anal konto nyimalu nga audio men kinan na audio be nyu audio men noma wole keta siyaka jata la audio ti ni aje nata diamu nyin groupe to live and direct ngalon ko audio nata nyin groupe to siyaka baso ton nale andu mallaki fi nga siyaka jata kuma because man sila siyaka jata nya miskala jarrati wala nga fa wala fi siyata nga sila siyaka nya siyaka bulli sise la kadiyamu sami madina dinna munti bay di sambe sirin kombo ngela audio le moy iko nyani nkoli nyani mu foroya bankuleti iko botu tiya tolingoli kunku fay toli ma soto tiya tolingoli wolle manna siya kante te be ya jamme kelo kelembe ka adama support ni koy ka kodo ki foye tola siya ka Western Union ye tola la nyaadi wo kodo ko no nyaajube pound muang ibuka tambala je siya ka o pound tang atobe molle ka bondi yale bulo kono alinga tonya fo nyoy siaka ini la kaburo ni fata ikilinne be lala sinya jolle mu kante fango kungo kol alla ko wol be nyaadile ini ala tema moka karfan ya dabal ya dum mol bulu wuli ya kensengo ye fanke fenti manke menti siaka to nyalem nyani la tiya tolingol bari ngaji ki nyani dinkende jamale manna fanan meni baraka tayteti kabila o kabila aka fufule o soto ngamire itelem jata kunda fufule ote andu nyani mo fentolingo dawha fa inna muntiha itele tolita nyani fengo beti ite siaka bulle sise la kafo horomo bantale say horomantaya afutata woleto ite doya batale yelo yenyin kuma kan fo kafo kono siaka adama e mendi la ni ma fonono e nyanta ine ngole soro na siaka jata ite be makama nyini wala adama no ma wotumo wala ite bula ya jamme kelona ite te foroti ite mu budo mo laleti ite siaka jata bulli sise la kafo wallahi billahi ni lafta yankol mbeli furin kitile siaka e nyanta horomo soto lale horomantaya meta moy lal ko iman horoma soto bar say nen son dal siaka abenni alanin kila tem yakuma kan memboy da ko noy doya batale ya fo siaka ite mu jonti nim makamole e bula diamula wo makamo nyanta lonnale ko ala ta ko lay tenakita mon le bala fo yaw soto tonya jata kundai sada soto family ka sada soto bari te nyon sada mamira nene wuluta nyani banko ka ni nyani mu foro ya bankuti ite mu nyani la budo mo laleti ite manke foroti ite siaka jata ntele ka fo bulli sise yellonne abenni alanin kilatem wala tin ni ben da state house ye fanke koy nene mallo atara yellonne ye fanke koy mallon atara yellonne biri wolu ngale ngalon koy temu fisiri walloleti itete julu jolati andu ngalon koy mu hasidi wala fananti itete mo kendeti wallahi iteni momen ka diamo telephone wala wati o wati way diamu ite sinya sababe kililay to lay ka fay ko mesute fisiri walle man tambila hasidi man tambila nafiki man tambila ngani jaw man tambila adi temu jombaleti andi tete foroti ite nyon sadam mamira wuluta nyani bulli sise la kafo ila audio be mol buli ka kuma kan mem fo adama mani may hakiloto ni nga funtindi adama ya moy wolu wala be bayla careful ngaw audio le sotole bari ni asi am bay janjan na formol kono science ay wol wala adama be bayla ite katinya menke adama la monene makal mol kere koti wala ma wolon a audio be mol bulu mbap ajanjan na formol kono mbela haajo tinyal ite munafiki balet ite kata yafo mol en dundu yeta fa yafo adama en danda foyaji ki moli malo foyaji ki moli malo ngalonne andum munebe kere ngalonne ila audio be mol bulu yere koti men
wotoy hakkilotu siyaka jata bulli si sele kadiyam ni en soso audio ni mbekila e kamen fo adama ma fasi moy walla badi ngol ye moy handa fa may la moy abala mol ye la moy ite ka findi ak adama tinya yekuma kangol fama bibiri e pala soto ko adama e mammo kanuna manketet faaji kim malo ngalon ne janni e pala soto e diamu tabakele siyaka idiyamu tabakele faaji kim mol malo botu yakuma yanon te afayen ko ni man diamu na hajute bala bari ni diamu tam be fenni folaye dangerous adi badi wo badi mbe jabele salon ko be gambien janni ba fala moy kananyum fonna moma diamu la moy aya fo kumo long e tenintel bele nyinkelo ke yemun kem mammenke afo ete fo kumo wo do ya batale siak na tara horomo beje malo beje bar momem malo soto kuo kudiyata e sakeno e safono malole teje wala tinna kuo kudiyata e kasata nim malo beje tete diamulo bar malole teje ala baraka bake bulli si se al konto أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين بعد نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد نقول هنكبي نبي كتا مسكوتو تلتنين سيو النبي مولا هجراتو تو سنجي ويلي كيلين كمناني تناني انين كيلين بيجي مالومبالا تباب كارو novembre tiltan anil lulu 2019 kono nabi kaccaɓe dendim fanna minna wolom ko adama dingolu maña jamano labango daji ko mi yalon ko daji ko jaw ba wo daji ko jawo man satallaye mol fatandama mumunolu fatandama misilimolu be mume cew atelem daji ko jumati wolom ka jiki jawo soto moye mira jawo ka soto inyon hadama dingoye altala ko ya ayyuha allazina amanu tanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da dhann ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم التالاكو أتل مولو من يالونك السنتا على لفن جم فندي ميرا جو جمالا ميرا جو جما كميرا جو سوتو موي أجما بابي مجنوبولتي على لفن جم فندي وكو جما جمالو لا bari bi asikawa kuya jamano problemo moka hadama dingoje ak waraka badingoje wara aka mislimoje abadi mislimo mbang adama din kundat na fintita dorong mobe ya korosi ka jube ka sonjawo lala kari niaja fintita nyi wato abitala nyin kuru ya kari la kari niaja nin kari lota ibe kari letinya kan kari ni ajanin kari lota ibe nyen ku kari lela hadama dingol ki mira jawo soto nyoye amanke fenkanti fo nyontinya jamano sasa jamano labaw jamano problemo anin ka nyo kiskis wala tajassasu alqur'ano ko nkana nyo kiskis ntol kana nyo kiskis way mislimolu adama dingolu badin kunda futu bungol kono teri kundato kafnyo kundato kafolu kono hadama dingolu signolu adama dingol kanyo kiskis
ka nyola ngaibo kiskis pour ka long kata sika kacha nyinda malam banko problème oti itela ila problème o conteneur fa be bulu ya soron kachap wandi problème o mimman kaso fango fa yeta wasi iba satala waranto ila problème o akune fa be bulu ibe deringa kan tek wandi problème o mimman hani bulo fango fa ini watata ka wafi adama digol kanyo kiskis ibuka nyo kiskis kula min yaaje ko naketa kuti foy sima koyno ke bonda kono bari ke kiskis nin kamay sila ngay bo fintandi banta kanyo kasara kanyo tinya jamano masibo ayatinna mo malla mola koteke kila dun kole ko iza du'iyatil amana fantaziru sha'a naliyaje limane ya tata fana sita lannanteya kala nyola tinyata nda mawlu tema al-qiyama dunya la bango juwe nyin da malam dunya la bango kurawti ako dabba ilaykum da al-umam mo fololu tumomin na misilme ya manna mo fololu la sasa ila jankaro afela domondin tamata abedun na kila mantolu kono adun telefon kila ko al-hasad wal baghdha hasidiya nin konnanteya bi jamano problemo beta danata hasidiya nin konnanteya anin lan nabaliya molu malla nyola kila ko inna allaha karaha lakum thalatha altala ay kusaba haram yandi alma wala ma aya haram yandi amantolu ma kila amantolu altala ay kusaba haram yandi molu kam qila wa kala iko bi iko ko kumo nying ay kordali tey ay kafolu janjang ay futuolu bang ay badi ya kuntu ay sinyo ya beletina iko kari fulane ko kari ko misilimo la problemo bi asidoya mo kunda to fon yetambi mo fulala ima tarebe ibe wandi kumo satla iko kule man ko yimaje mira jawo doron ka mojube doron ka sonjawo lala ka mira jawo lala kana kiskis ka bula noma iko kare beten walati nan defana nga hakilo du kardo mona kan kare kunnan kolla kare yaro wobe nyaadile ibe nyina rifanna kila wakal kila man dawo damala de ako wa ida'atul mal wa kasratul su'al komin be wo bundale kono anin nyinin kare sia bi mobu ka badi wonyinin ka fenna fa ala fita kala ali halo long abe nyadi naye kibar kurmo sono dorani mboroeta mona kari dungi fa mata mo ila be nyadi kari dung yala kuoje nyadi ntemal la kari lat nyin dorong bi mol la problemo misilmolu ali nga daji ko kendota nyinten misilma ya daji ko tide abi hurairah radiyallahu anhu ay nyimfo ako kala suila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala la kila nyininka nemo nin kisibe kila miye an aksari ma yudkhilu an-nas al-janna fengo jama ba mimbe modun dila arjano kono ka kila nyininka amunta niye fan nyininka iko sai bara kendo bara beto kuwa mi yalonko asimo jama dundino arjanna mune kumu wati kila ko taqillaha wa husnul khuluq kasila alala anin daji ko beto bi molu man sila alala de nimmo silata alala ate molu kiskis la ka molla ngay bolon kata kacha nimmo silata alala ate sonjawo la mola nimmo silata alala ate bulala mol no maka mira jawo soto moliye nimmo silata alala ate kujawo ngani yala moye nimmo silata alala annengo abamu talale bi molu man sila alala bi mol hañi bata ala ñale kila koy taqillaha wa husnul khuluq
kasila alala nin daji ko beto nim mo daji ko beteyata wote molu ngaybo la banta nim mo daji ko beteyata wote bulala molu noma ka molu kiskis kalo molu kalo hadama di ka manyami kanata ka si banta bato ka kacha ka landi pala ko ka wantir nim mo silata alala ate o manyakela nim mo daji ko kendeyata ate o manyakela fadanta wa damal hani amuruta e kila nyini ka sallallahu alaihi wasallam akay an aksaru ma yudkhilu an-nas an-nar fewo jama min ka adama dingo bare jama jumale ka modundi jahannama monon kumi yalon ko jahannama ale dundo jahannama be siala ala adama dingol dundo jahannama ku jumale moti ka adama din min ka adama din jama faydi mbakono kila ku jumale moti min ka adama din jama ba ke fay arjanna a sababu be kala mulleti mi yalon ka be adama dingol dundi la jahannama kila koy ko al fam wal farju adama dingol nenkalo ada ana nyato bi molu me nengo mutanode al si hekatu adama dingol nengol be molu kan dorong dunia ma shibo walatin kila ko ako inni min ahabbakum ilayya wa aqrabukum minni majalisan yawm al-qiyamah akonte kila momin kano wartanto ani momin be nakilante kila la alki sidulato al-qiyamah lo lungo ahsanukumul akhlaq daji ko kende tiyo kila ko daji ko kende tiyolu ngawolle kanu nakano warta wolle kan wolle fana be nakilanna al-qiyamah shilungo wolle be nakilante kila la ahsinukum akhlaqan min ye daji ko lu beti andi daji ko beti tiyo ako wa inni ab'adakum ilayya wa ab'adakum minni yawm al-qiyamah al-sarsarun wal mutasaddiqun wal mutafahhikun akonte kila nkongo warta nga momin kong momin be jam falanti kila ala alkiyama lo lungo momin be jam falanti kila ala alkiyama lo lungo ako wolom al sarsaruna satar la ba anim fam warla anim kuma kuma kanam fo nimma nengo mutano momi yalon ko kuwo ku nanata doron a bentate fele min nabe molu kona kamira tele kuninta duniya beti abukala fi moye kacha hani kacha kona kilinne ka be sata atele ya belon tu e kaminto la ko kone tu anin naye kuwo ku moy aka satale molu ngaybo be dawuda aba satale doron abe na fawaro kila ko malla fi ngawolle kon andum wollete nakila na alkiyama lo lunga badi ngolu mole si hakilo tu duniya to bari adama dingo sa hakilo to afanto adama dingo ye femfen safe malaiko le femfen safe kunto adiyate tele ya kije katu ye min bare ko le safe min diyate ye yewole ke ye min ke yewole safe ye alama ala ya nyi nyandimbe ye nim fotata jamba dan na jan safale ko wato banta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu